Gi. Harap, harap. Lagi nakaharap sa kalaban. Yan, ganyan. Banatan mo yan. Good. Sige. Jab, jab. Yan, ganyan, jab. Good, ganyan. Uy. Good. O, diba? Ohoy. Go. Ohoy. Mahirapan yan si G kasi kaliwiti ka. O. Go. Ha? Hindi, kaliwiti. Mahirapan si G eh, oh. Inside leg. Inside leg. Oh. Ohoy. Patok agad ang palwa. Go. Oy, op. Yan, ganyan. Oy, oy. Harap lagi, yan. Nagtatalikod, huwag ka sa side view. Good, go. Alok lagi. Oy. Let's go. Okay. Oy, oy. Jump. Yan, poop. Yes, good, very good. Oy, oh, kamay sa taas. Oy. May boxing tayo. Pwede tayo mag-boxing. Oy, nice block. Good. Good, oy. Op, op. Good, yan. Good. Good. Balik ka agad sa stance. Pag nag-wintes. Good. Oh, nice block. Ah. Ohoy. Nice. So, ha? Fundamental. Yes. Yes. Block lang. Palayin mo lang. Yan, good. Nice, nice push. Ganyan lang. Laging nakapokus. Boy. Ohoy. Huwag ka tumagilid. Pagka sa stance mo, hindi ka marunong dyan. Yan, ganyan. Good, ganyan. O, tama yung ginagawa mong jab. O, yan, ganyan. Yan, ganyan. Tama yan. Ohoy. Yan, ganyan jab. Tama yan. Ohoy. O, sa pool yun. Ganda sana yun. Grabe, silaw talaga kapugi. Pagka mag-sparring ka, huwag ka mag-ano. Bukas ang mukha. Oo. Ga. Larga! Basta yung ginagawa mo eh. Sige, balik. Yan, ganyan. Jab, jab. Go, jab, jab. Pop, yes, oy. Oh, yung ano mo. Ginaba mo yung kwarta mo. Paano pagtiti yan? Oh. Suntukin niyo ako, hindi yung gloves. Okay? Anong gloves? Gloves lagi sumusunod. Okay, start. 3 minutes na ba yan? O, 3 minutes na. Okay, stop. Okay, go 3 minutes. Okay.